Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée Inch'Allah. إذن la capsule ديال اليوم غادي نخصوها les cautions والأنواع ديالهم. فأولا وقبل كل شيء غادي نهضروا على أنواع ديال les cautions. فلي cautions فيهم 3 grandes catégories. كاين les cautions administratives, كاين les cautions douanières ou كاين les cautions diverses. Donc les cautions administratives عندهم علاقة بليز ادمنستراسيون لي كوسيون douanières عندهم علاقة بلا دوان بلي تاكس ديالها و لي كوسيون ديفيرس فهما لي كوسيون qui ne révèlent pas de l'administratif ou qui ne révèlent pas également بلا دوان. فنبداو على بركة الله بالفئة الأولى اللي هي لي كوسيون ادمنستراتيف واللي حتى هي بدورها متفرعة لمجموعة من الأنواع. فأول حاجة كاينة لا كوسيون بروفيزوار الضمانة المؤقتة. هاد لا كوسيون بروفيزوار جينيرالمون فوقاش الشركة كتبغي تسوميسيوني لان مارشي فكيطلبوا لها اون كوسيون بروفيزوار كتكون جينيرالمون محصورة ما بين 1,5% حتى ل 3% du montant du marché. Comme quoi, أن ديك الشركة إلا خدات داك لو مارشي ما غاديش تخوي بداك لو ماتر دوفراج، يعني بلي ديك الشركة عندها لابتيتود فينانسيير تكنيك أنها تأمني أبيان داك لو مارشي. إذا النوع الثاني ديال لي كوسيون ادمنستراتيف هو ما يسمى بلي كوسيون ديفينيتيف أولا بالعربية الضمانة النهائية، اللي في حالة ما إذا الشركة اللي سوميسيونات لداك لابيل دوفر ولات يعني ادجوديكاتريس، يعني هي اللي خدات لو مارشي، ففي هذه الحالة كيخصها لا كوسيون ديفينيتيف وكتكون جينيرالمون 3% حتى ل 5% du montant du marché. La troisième caution, les cautions administratives, il y a ce qu'on appelle la caution retenue de garantie, où généralement, c'est le maître d'ouvrage pour se prémunir les risques de malfaçon et de mauvaise qualité. Donc, الشركة اللي تكلمنا عليها من الأول خدات لو مارشي في الأول elle avait comme quoi زعما respecté في les clauses ديال CPS أن غادي يكون كل شيء بقواعد و etc. mais au moment de la réalisation ما كانش داكشي كيف ما il était prévu. donc في هذه الحالة le maître d'ouvrage باش يحمي راسو من les risques de mauvaise qualité وكذلك les risques de malfaçon فكيطلب يعني une caution de retenue de garantie اللي كتوصل généralement 7% حتى ل 10% من le montant du marché. أما la quatrième caution في الإطار ديال les cautions administratives هي ce qu'on appelle la caution restitution d'acompte في حالة ديال لي مارشي ديال الدولة لي مارشي إيتاتيك، يعني باش تسهل على راسها الشركة بالنسبة لا تريزوري ديالها باش ما تزيرش في لا تريزوري ديالها كيمكن لها تطلب 5% du montant du marché pour alléger sa trésorerie. وفي هذا الإطار لو ميتر دوفراج ديالها اللي هو في هذا الإطار الدولة غادي تطلب لها une caution restitution d'acompte. Donc voilà بالنسبة les cautions administratives. Pour récapituler encore une fois, les cautions administratives forment la caution provisoire, la caution définitive, la caution retenue de garantie وكذلك la caution restitution d'acompte. نمشيو دابا نتكلموا على les cautions douanières. فأول type ديال les cautions douanières هو ce qu'on appelle le crédit d'enlèvement. اشنو كنقصدوا بهاد لو crédit d'enlèvement؟ كنقصدوا بيه واحد لا كوسيون qui va permettre de différer la date فوقاش خاصنا نخلصوا لا دوان لي تاكس ديالها. مثلا انا ان امبورطاتور امبورتيت واحد لا مارشانديز ف بيان سور غادي خصني نخلص لي تاكس لا دوان، ف الا بغيت نديفيري الخلاص واحد المده ديال 15 يوم حتى لواحد الاجل اقصاه 30 يوم فيمكن لي يعني ندير ان كريدي دونليفمون بور ديفيري لو بايمون ديال لا دوان 15 يوم حتى 30 يوم. Le deuxième type ديال les cautions douanières هو ce qu'on appelle l'obligation cautionnée. في هاد l'obligation cautionnée c'est
La même chose بالنسبة للكريدي d'enlèvement غير هي كتكون sur une durée اللي plus longue ماشي 15 يوم او لا ماكسيموم 30 يوم مي كتوصل حتى ل 120 يوم و bien sûr خلال ديك 120 يوم هذاك لو طون il nous permet d'écouler la marchandise en attendant تيكولا 120 يوم ونخلصوا la douane. Le troisième type ديال les cautions douanières هو ce qu'on appelle l'admission temporaire. هاد l'admission temporaire اشنو كتعني؟ الا كنت انا ان importateur و كان importer واحد la marchandise qui va subir une transformation avant d'être exportée ففي هاد الحالة ما كانلاش انني نخلص les droits de douane. علاش؟ parce que ديك la marchandise que j'ai importée elle va être destinée à l'extérieur يعني elle va être exportée. نعطيكم مثال ديال le textile. On importe واحد le tissu qui va subir une transformation مثلا غادي نخيطوه ولا غادي نديرو des costumes par exemple pour qu'il soit exporté par la suite. في هاد الحالة كنديرو une admission temporaire. Le quatrième type ديال les cautions douanières هو ce qu'on appelle l'importation temporaire. ففي l'importation temporaire حتى هي كان importer une marchandise ولكن هاد la marchandise اللي غادي نimporter cette fois-ci elle ne va pas subir une transformation باش من بعد تكون exportée encore une fois. نعطيكم مثال بحال l'organisation ديال la vente aux enchères ديال les tableaux. مثلا غادي نimporter واحد لي طابلو من على برا دونك ما غادي يخضعوا لا الترانسفورماسيون حتى شي حاجه ومن بعد غادي يكونوا exportés. فهنايا une importation temporaire. Et pour finir كاين ce qu'on appelle la caution transit. اشنو كنقصدوا بلا caution transit في اطار لي cautions douanières؟ هي الا مثلا انا importateur جبت واحد لا مارشانديز وصلتني مثلا في لو بور دو طنجي وانا ما بغيتش نريسبسيوني السلعه ديالي في لو بور دو طنجي بغيت نريسبسيونيها مثلا في لو بور دو كازابلانكا. ففي هذه الحاله كيخصني ندير اون كوسيون ترانزيت باش السلعه اللي وصلتني في طنجه دوز وهي ماشي ديدواني من خلال واحد ليتينيرير اللي كديروا لا دوان اللي هو بيان بريسي محسوبه السوايع ديالو محسوب ليتينيرير ديالو بكل شيء باش دوز ديك السلعه من طنجه الكازا فين بغيتي نتا تريسبسيونيها. Donc pour récapituler encore une fois شفنا في la deuxième catégorie les cautions douanières اللي تكلمنا فيهم على le crédit d'enlèvement تكلمنا فيهم على l'obligation cautionnée على l'admission temporaire على l'importation temporaire وكذلك على la caution transit. دابا غادي نمشيو لا troisième catégorie de caution اللي هي les cautions diverses. كيف ما قلت لكم في لو ديبي اي حاجه ما كتعلقش بالادمينستراسيون او لا ما كتعلقش بلا دوان ف caution diverses. بحال على سبيل المثال les avals. Les avals c'est des lignes de crédit اللي فيهم جوج كاين les avals en dirham وكاين les avals en devise. فوالا لي زامي نتمنى تكونوا استفدتوا مني من هاد لا كابسول ديال اليوم ونتلاقاو في كابسول جديده من اجل معلومات اضافيه.